ओम शांति। आज साकार महावाक्य 14/6/2025 मधुर संतान माने वर्तमान तुम मानक ज्ञानर तृतीय नेत्र मिली से तुमर दृष्टि क्या प्रति भी आकर्षित होगा उचित नुहे। प्रश्न जो मानकर पुराणा दुनिया प्रति बेहदर वैराग्य थिबो सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो। उत्तर से माने निजर सबुकिछि बापा को अर्पण करिदेबे भाविबे एसबु किछि भी मोर नुहे। बाबा ये शरीर मध्य मोर नुहे यह तो पुराणा शरीर यहाक मध्य छाड़िबाकु हेबो। सेमानंकर मोह सबुआडु तुटी जाइथिबो अर्थात नष्ट मोह होइथिबे। सेमानंक बुद्धिरे थिबो जे एहिठिकार कौनसी जिनिस कामरे आसिबो नहीं काहेकि ना एसबु विनाशी अटे। ओम शांति। बाबा संतान मानकु ब्रह्मांड एवं सृष्टि चक्रर आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाउछंती जहाँकि आउ केही शुणाई पारिबे नाही। गीता ही एकमात्र शास्त्र अटे जेउथिरे राजजोगर वर्णना होईछि भगवान आसी नररु नारायण करुछंती। एकथा गीता व्यतीत आउ कौनसी शास्त्र नाही। एकथा मध्य बाबा कहिछंती मु तुमको राजजोग शिखाइथिली बुझाइथिली जे एही ज्ञान कौनसी परंपरारु चली आसु नाही। बाबा आसी गोटिए धर्मर स्थापना करुछंती बाकी आउ समस्त धर्मर विनाश होई जायछि कौनसी शास्त्र आदि परंपरारु चालू नाही। अन्य जो माने धर्म स्थापन करने को आसुचंती से समय कौनसी विनाश हेउ नाही जहाद्वारा कि सब खाली हो जिवो। भक्ति मार्गर शास्त्र आदि पढ़ी आसुचंती जदिओ एमानंकर अर्थात ब्राह्मण धर्मर शास्त्र हेउछि गीता किंतु ताहा मध्य भक्ति मार्गरे ही तैयारी करिथांती काहेकि ना सत्य जुगरे तो कौनसी शास्त्र रहिबो नाही। अन्य धर्मर स्थापना समय विनाश तो हेउ नाही। पुराणा दुनिया शेष हेउ नाही जहा पुणी नुआ हेबो ताहा ही चली आसुछि। वर्तमान तुमे माने बुझुछ जे एही पुराणा दुनिया शेष हेबाकु जाउछि। आमको बाबा पाठ पढ़ाउछंती गायन मध्य केवल गीतारे ही होछि। गीता जयंती मध्य पालन करुछंती वेद जयंती तो हेउ नाही। भगवान तो जणे तेणु जयंती मध्य जनकर ही पालन करिबा दरकार। बाकी समस्ते हेले रचना सेमानक ठारू किछि मिली पारिबो नाही। बाबांक ठारू ही वर्षा मिलुछि दादा कका आदिंक ठारू कौनसी वर्षा मिले नाही। एबे ये हेउछंती तुमर बेहदर बाबा बेहदर ज्ञानदाता ये कौनसी शास्त्र शुणाउ नाहांती कहउछंती एसबु भक्ति मार्गर शास्त्र। मु एही सबुर सार कथा तुमको बुझाउछि। शास्त्र कौनसी पाठ पढ़ा नुहे पाठ पढ़ा द्वारा तो पद प्राप्त होइथाए। एही पाठ बाबा संतान मानकु पढ़ाउछंती भगवानुवाद संतान मानक प्रति पुणी 5000 वर्ष परे मध्य एहीपरि हेबो। संतान माने जानिछंती आमे बाबांक ठारू रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानी जाइछु। बाबांक व्यतीत एकथा आहु केही बुझाई पारिबे नाही। बाबा एही मुख कमल द्वारा सुनाउछंती एहा भगवानंकर लोन नेइथिबा मुख अटे ना जहाको गौमुख मध्य कही से बड़ माता अटंती ना जहांक मुखरु ज्ञानर महावाक्य बाहरी थाए जल आदि नुहे। भक्ति मार्गरे पुणी गौमुखरु जल दिखाई देछंती। एबे तुमे माने बुझुछ भक्ति मार्गरे कौन कौन सब करुछंती केते दूर को गौमुख आदि पानी पीवा पई जाउछंती। एबे तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ एकथा तो जानिछ। बाबा कल्प कल्प आसी मनुष्यरु देवता करिबा पई पाठ पढ़ाउछंती। एबे तुमे माने देखुछ किपरि पढ़ाउछंती। तुमे माने समस्तंकु एकथा कहउछ जे भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती कहउछंती केवल मोते मने पकाओ तेबे तुमर विकर्म विनाश होइथिबो। तुमे जानुछ सत्य जुगरे अल्प मनुष्य रहिबे कली जुगरे केते ढेर मनुष्य अछंती। बाबा आसी सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। आमे मनुष्यरु देवता हेउछु मनुष्यरु देवता हेउथिबा संतान मानक भितरे दैवी गुण देखा देबो। सेमानक भितरे क्रोधर अंश मध्य रहिबो नाही। जदि केबे क्रोध आसीगला तेबे संगे संगे बाबा को पत्र लिखिबे बाबा आज मो द्वारा एही भूल होईगला मु क्रोध करिदेली विकर्म करिदेली। बाबांक सहित तुमर केते संपर्क रहिछि बाबा क्षमा करिदियो।
बाबा कहउछन्ति क्षमा आदि हुए नाही, बाकी परवर्ती समय एपरि भूल करिब नाही। शिक्षक कौनसी क्षमा करती नाही। रेजिस्टर देखाई थांती तुमर व्यवहार भल नुहे। बेहदर बाबा मध्य कहउछन्ति तुमे निजर व्यवहार बा चालीचलन को देखुछ। प्रतिदिन निजर हिसाब किताब देख, काहाको दुख त देना, काहाको विरक्ति करिना त। दैवी गुण धारण करिबा पाई समय त लागि थाए ना। देह अभिमान बहुत कष्टरे छाड़ी थाए। जेतेबेले निजको आत्मा भाविब सेतेबेले बाबांक प्रति मध्य स्नेह रहिब। नहेले देहर कर्म बंधन रे ही बुद्धि बांधी होई रही थाए। बाबा कहउछन्ति तुमको शरीर निर्वाहार्थे कर्म मध्य करिबाकु हेब, किंतु सेथिरु मध्य समय बाहर करि परिब। भक्ति पाई समय बाहर करिथांती ना। मीरा कृष्णकर ही स्मृति रे रहुथिले ना, तथापि पुनर्जन्म त एहिठारे ही नेइथिबे। एबे तुम मानंको एही पुरुणा दुनियारू वैराग्य आसुछि, कारण तुमे माने जानिछ एही पुरुणा दुनिया रे पुणी पुनर्जन्म नेबारे ही नाही, कारण एही दुनिया ही समाप्त होइजिब। एही सब कथा तुमर बुद्धि रे अछि। जेपरि बाबांक भितरे ज्ञान अछि, सेहीपरि संतान मानंक भितरे मध्य एबे एही ज्ञान अछि। एही सृष्टि चक्रर ज्ञान आ काहा बुद्धि रे नाही। तुम मानंक भितरे मध्य क्रम अनुसारे अछंती, जहाँकर बुद्धि रे रहुछि जे उच्चरु उच्च पतित पावन एकमात्र बाबा ही अटंती। से आमको पाठ पढ़ाउछंती। एकथा मध्य केवल तुमे माने ही जानिछ। तुम बुद्धि रे पूरा 84 जन्मर चक्र अछि। एकथा स्मृति रे रहुछि। वर्तमान ए नरकरे एहा आमर शेष जन्म अटे। एहाको कहा जाउछि रौरव नरक। एठारे बहुत विकार रहिछि, सेथिपई सन्यासी माने घर द्वार छाड़ी जंगल को चली जाउछंती। ताहा हेला शारीरिक सन्यास। तुमे माने बुद्धि द्वारा सन्यास करुछ, काहेकि ना तुमे जानिछ आमको एबे घर को फेरिबाकु हेब। तेणु समस्तଙ୍କୁ भूलिबाकु पड़िब। एही पुरुणा छी दुनिया एबे जेपरिकि विनाश होई जाउछि। जदि घर पुरुणा होई थाए एवं नुआ घर तैयारी होई गले मनरे आसी थाए ना एही घर तो भांगी जीव। एबे तुमे माने पढ़ुछ ना, जानिछ एबे नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। आ अल्प समय बाकी अछि। बहुत संतान माने आसी पाठ पढ़िबे। नुआ घर एबे तैयारी हेउछि, पुरुणा घर धीरे धीरे भांगी चलिब। बाकी अल्प दिन अछि। तुम मानंक बुद्धि रे एबे ही बेहदर कथा अछि। एबे हमर एही पुरुणा दुनिया रे मन लागु नाही। शेषरे ए सब किछि मध्य कामरे आसीब नाही। आमे एठारु जीवाकु चाहुछु। बाबा मध्य कहउछन्ति पुरुणा दुनिया प्रति मन लगा नाही। मोते एवं घर को मने पकाओ, तेबे विकर्म विनाश हेब। नहेले बहुत दंड भोग करिबाकु पड़िब एवं पद मध्य भ्रष्ट होइजिब। आत्मा को एबे चिंता हेउछि जे मु 84 जन्म भोग करिछि, एबे बाबांको मने पकाइबाकु हेब, तेबे जाई विकर्म विनाश हेब। बाबांक मतरे चालिबाकु हेब, तेबे जाई श्रेष्ठ जीवनर निर्माण होई पारिब। बाबा हेउछन्ति उच्चरु उच्च, एकथा मध्य तुमे माने ही जानिछ। बाबा भल भावरे मने पकाई देउछन्ति। से बेहदर बाबा ही ज्ञानर सागर अटंती। से ही आसी पाठ पढ़ाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति ए पाठ मध्य पढ़, शरीर निर्वाहार्थे सबु किछि कर, किंतु ट्रस्टी होई रुह। जेउ संतान मानकर पुरुण दुनिया प्रति बेहदर वैराग्य थिब, सेमाने निजर सबु किछि बाबांकु अर्पण करिदेबे। मोर किछि भी नुहे। बाबा एही शरीर मध्य मोर नुहे। एहा तो पुरुणा शरीर अटे। एहाकु मध्य छाड़िबाकु हेब। समस्तଙ୍କ ଠାରୁ मोह तुटाइबाकु हेब। नष्ट मोह हेबाकु पड़िब। एहा हेउछि बेहदर वैराग्य, ताहा हदर वैराग्य अटे। बुद्धि रे अछि जे आमे स्वर्ग को जाई निजर महल तैयारी करिबु। एठाकर किछि भी काम रे आसीब नाही, काहेकि ना ए सबु हदर अटे। तुमे माने एबे हदरु बाहरी बेहद को जाउछ। तुम बुद्धि रे एबे ई बेहदर ज्ञान ही रहिबा दरकार। आउ केउ आड़े ही दृष्टि जाउ नाही। एबे तो निजर घर को जिबाकु हेब। कल्प कल्प बाबा आसी हमको पाठ पढ़ाई साथी रे नहीं जाउछंती। तुम पई यहाँ कौनसी नुआ पाठ पढ़ा नुहे। तुमे माने जानिछ आमे कल्प कल्प ए पाठ पढ़ुछु। तुम भितरे मध्य क्रमानुसारे नंबर रे अछंती। सारा दुनिया रे केते मनुष्य अछंती, किंतु तुमे अल्प केते जण ही एही कथा को जानिछ।
धीरे धीरे ए ब्राह्मण मानकर वृक्ष वृद्धि हेउछि। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना निश्चित हेब। संतान माने जानिछन्ति ଏହା ଆମର आध्यात्मिक गभर्नमेंट अटे। आमे दिव्य दृष्टि द्वारा नुआ दुनिया को देखुछु कारण आमको सेठाकू जिबाकू हेब। भगवान मध्य जणे ही अटंती, से ही आम मानक पाठ पढ़ाउछन्ति। राजयोग बाबा ही शिखाइथिले। से समय लड़ाई मध्य निश्चित लागिथिला। अनेक धर्मर विनाश गोटे धर्मर स्थापना होइथिला। तुमे मध्य से अट कल्प कल्प तुमे ही पढ़ी आसुच, वर्षा नहीं आसुच। प्रत्येकଙ୍କୁ निज ପାଇଁ पुरुषार्थ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା। ଏହି ଶିକ୍ଷା କେହି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଶ୍ୟାମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରର ରହସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୟାମଳ ଥିଲୁ। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଏକା ଥିଲେ? ସାରା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ନା? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ନର୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ଆସିଯାଇଛ। ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହିମାନେ ବାହାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିବେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନର୍କ କ'ଣ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ। କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛି। ଯିଏ ସୁଖୀ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁଃଖୀ ସେ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତ ରହିଛି ନା? ଗୋଟିଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମତ ହୋଇଯାଉଛି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ତାହା ତୁଟୁ ନାହିଁ। ମୋହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିପରି ରହୁଛୁ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାଘର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଚାରୁଛ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନର୍କରେ ପକାଇବୁ। ଯଦି ପଚାରୁଛ ତେବେ ବାବା କହିବେ କରିଦିଅ। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଭିତରେ ମୋହ ଅଛି। ଏବେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଜ୍ଞା କରିଦେବେ। ଝିଅର ବିବାହ ତ କରାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନହେଲେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ପଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। ପୁଅମାନଙ୍କର ତ କରାଇବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଦରକାର ନା। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଅଭିନୟ କରାଇଲେ ନା, ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଝଗଡ଼ାର ଦୁନିଆ, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ ନା। ପରସ୍ପରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ବଗିଚା, ଏହା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ବାବା ଆସି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଅଳ୍ପ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯଦିଓ ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କ'ଣ କଣ୍ଟା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଚେହେରା ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ରଚନାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ତାକତ ଥିବା ଦରକାର ନା। ମୋହର କୀଟ ଏପରି ଲାଗି ରହୁଛି ଯାହାକି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ତ ଜଣେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନିଜକୁ କିପରି ଶତପ୍ରଦାନ କରିବା, କେବଳ ସେହି ଚିନ୍ତା ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଭଗବାନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଆସି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ନିଜର ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ମୋର କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ମୋହ ତୁଟାଇ ନଷ୍ଟ ମୁହାଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର,
एपरि केबे कौणसी भूल करिबार नाही जहाँकि रेजिस्टर अर्थात चरित्र रे दाग लागिଯିବ। समस्त दैवी गुण धारण କରିବାକୁ ହେବ। ଭିତରେ ଟିକିଏ ବି କ୍ରୋଧର ଅଂଶ ନଥିବ। ବରଦାନ କହିବା ଭାବିବା ଏବଂ କରିବା ଏହି ତିନୋଟିକୁ ସମାନ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଣ୍ଟ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାର ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପଣିଆର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବା ବ୍ୟର୍ଥର ଖେଳକୁ ସମାପ୍ତ କରି କହିବା ଭାବିବା ଏବଂ କରିବାକୁ ସମାନ କର। ତେବେ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସଂସ୍କାର ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥର ବିଚିତ୍ର ଖେଳ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ମିଳନର ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁପ୍ତ କରିଦିଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖର ଏବଂ ମନର ମୌନ ରଖିବା ବାଲା। ମୁଖର ମୌନ ତ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପଠାରୁ ମନର ମୌନ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସମୟରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରବାହକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛ, ସେହିପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମନର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।